Right, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa labadero. Sa mga labadero. Dapat mag-live raffle ta bunta sa Facebook page nato sa labadero. Unfortunately, kinahanglan man day og 100 followers. So, ako man tayo 100 followers natong Facebook page. So, mag-draw na lang ta. Draw sa through video na lang. So, katong na mga ni-avail sa atong full service during a certain period of time, natay mga raffle coupons na nadiri sa atong Lavadero Christmas Raffle Draw. So, atong first prize, 2-layer food steamer. Ano siya? Ano? 2-layer food steamer. Second prize na duha, electric kettle. Ano? So, duha kabok. Then, our third prize, natay serving bowl. Nasa likod. Bali, duha po na siya. Then we have consolation prizes of 3 winners, plasticware, 1, 2, 3, of 2 winners for free, 1 full service na natin, laundry. Okay? So, pag nato sa atong raffle, it will be posted on the Facebook page. Some will be notified through text, but mostly kay regular naman. Mostly itong mga nang-appeal, mga regular customers. So, we will inform you once ang tawag nga ni nana mo diri. Okay, kaya ang uban biya wala ba nabutang phone number, but it's okay. Wala problema. Kaya uban i-kwan na lang, ilang ibili nilang laundry. So, sometimes, kami na lang mo fill up sa raffle draw. So, ang mechanics ani, the more you send, the more you avail full service, the more chances of winning. So, basig ang uban, na ikaduha mo daog. So, that's part of it sa atong raffle draw. So, the more full service you avail, the more chances of winning sa atong lucky draw nato. So, in ang tawag na ito, in behalf of sa atong lavadero o sa mga regular new nato na mga customers o partners, nagpasalamat ni for a short period of time. Salamat sa pag-avail sa atong Lavadero Community Laundry. Okay? Naduol lang sa atua o sa inyo ha. Atong Lavadero full service is only 148 pesos. Full package na siya. Maximum of 8 kilos with wash, dry, fold, tapos libre sa detergent and libre duha ka ang tawag ni kanang Fabcon. Okay? So, of course, from the start until almost 6 months na. So, there are a lot of course, adjustment kasi first time na to operate, but eventually we will improve more sa atong serbisyo, especially sa atong komunidad. Kay kapoy biya maglaba, diba? Sometimes maglaba tayo, it takes us how many hours. So na maglaba ka mo na lang ipalaba naduol raman, at the same time makabuhat kasi imong kailangan buhaton, di ba? So, alright, magsugod ta sa atong
2 winners of free full laundry service. So that 2 winners atong i-draw. So it means libre. Pag humana ni, then we have 3 winners for plasticware nato. So ibunot nato ron. Abrihan sa nato mga atong box. So pag walay pabor-pabor. Nato. So ako appeal ko ani kay usa kapalababi ako ha. Yeah. Kapalabang po ko. Of course. Even though we business owner, but ingon nga sa business walay walay parinti. Walang kamag-anak. Walang kaibigan. Because that's where you're gonna improve your business, di ba? So, the best is support. Kung kinsa to na business, supportahan na to, kanunay. So, the more they progress, the more we progress, the more we, will be financially free. Okay? So, ang winner, ato lang i-update after. Alright? So, natay duha ka full laundry service winner. Okay, first og second. Okay, duha. Atong first winner sa atong Christmas raffle, ang taga ni full service. Free one full service. Si Dave Alberca. Regular po ni si Sir Dave. Okay, then another winner na to, si Mariza Anahaw. Okay. So, one full service. Free full service. Salamat sa nag-appeal. Full service. No, di ba makasave na mo og tag 148 pesos sa full service. Okay. Next, ang atong we have 3 winners for our tawag ni kailan pa lang take. Sa atong plasticware. Alright? So, 1, 2, 3. Kanisa, itong unahon. Pangbaon. May pangbaon sa mga anak. Baonan sa anak. So, winner. Atong winner. Si Sir Warren. Okay. Ang atong masugid na sa tawagan ni na always gavel sa tong service. Siyempre silingan naman nato. Okay. Di ba, that's a good thing. Huwag doon nata kay dali ra. So, natay isa. Ipapilit na lang nato sa tong dere para di makalimutan. Alright. Okay. Next. 2 more. Kani gamay. Baonan. Winner. Atong plasticware. Si Sir Jovi Silbosa. Winner na to. Right. So, diba? Pasalamat na sila kay tungod. They always aware of service. So, next one. Katulo. I-live mountain ako, mamantay kwan.
Pumunta tayo 100 followers. So, I'll encourage everyone to share our Facebook page para mudaghan ta. Okay? Para mo busy mi og samot. Busy. The winner is si Leopoldo Bangoy. Yan, si Sir. Nunay po ni si Sir, dire. Atod yun na siya yung pedicab. Diba? So, ato mga winner. Okay, kumanata sa atong consolation prize. So, dire na punta sa atong major prizes. So, atong third prize will be simply white serving bowl. Good for 2 winners. Okay? So, kanang yellow. Right? Kani siya. Kani atong first prize man. Nagitestingan na ako ni siya. Testingan. Kapalit po kung isa kay ngani. Man, gwapo biya. Pang siomay ba? Okay? Muna itong electric kettle. Sa second prize na to. O, ano siya na bowl. Serving bowl, 2 pieces. Ang sulod. Serving bowl. Alright? So, sunod mag-live ta sa itong Facebook page. Mag-regular ta. Natay giveaway. Natay parapol. Probably every week. Free laundry service. Ingana. Okay? So, let's make our laundries, lavadero community happy. Diba? Alright. Next. Our winner for our saan to? Simply white serving bowl. Nakuha na nakuha. Dili na ako gunitan. Atong winner si Natasha saan pangalan? Libat mo ko kay ngit-ngit man. Hayag man na pero kabulan ta. Tado samta basta mo na ni si Natasha winner sa tong bowl. Yay! Winner sa tong bowl, sa tong serving bowl. Congratulations, ma'am. Okay? Nakadaog siya. Papilitan to para di na to makalimtan. Next, our second winner sa tong third prize. Tagan pa. Our winner is si Sir Janjan. Si Sir Janjan. Si Sir Janjan. Nakadaog sa atong serving bowl. Pwede na ka mag-party, Sir Jan. Okay. Winner kayo. So, that's the way of how we think our our customers and our partners. Siyempre, di ito partners. Partners sa atong laundry. We will do this one regularly, probably every week na to, every month. Probably every week para mas guwapo, diba? We're giving away free laundry service, full service, or free wash, or free dry, diba? Or free one sabon. Next, our second prize for black electric kettle. Natay duha before we go to our 2-layer steamer. Alright. I-live mo na ako. Ka-live kay 100 followers. Our winner is walay pabor-pabor ha. Golden Tel. Si Golden Tel kinsa ni? Atong regular partner on sa atong condo Airbnb na gapalabas sa tuwa. Okay? So, gapalaba ni siya sa tuwa. Golden Tel. Kung gusto mo mag-book,
message me. Affordable lang. Atong ang ilang condo units for Airbnb. So one more winner for a second prize na to para sa atong electric kettle. Kinsa naman po ni? Wow! The winner is si Ma'am Sanet. Ma'am Sanet. Oh, di ba? Winner of our electric kettle. Courtesy of Lavadero Laundry. Right? Okay. Kumanaon ta sa atong kwan. Sa atong consolation prize, sa atong sa atong mga second o third prizes. Diri na ta sa atong final. Ato sa ning yugyugon sa atong Kotchen Lux 2-layer food steamer. Okay? So, muna tong main prize. Una ta mag draw. Magpasalamat ni sa tanan na nag-avail, tanan nag-support sa Lavadero Community Laundry. Even though bag-o pa lang ni, at least sometimes salamat sa pagsabot. So not all the service are 100%, but eventually we will make the service more better and better para sa tanan. Encourage mga silingan to avail our community laundry, Lavadero. Remember, sometimes kwentahon nimo na hunahuna ka, makasave man ko kung ako'y manglaba sa akong mga laundry. Pero hunahuna kung nakay laundry machine, imong kuryente, tubig, sabon, hubcon, o ang isa ka importanteng butang na dili gyud na mukaon sa imo og time is ang imong time na ikaw galaba. Na dili nimo imbis na nakaibuhaton lain maglaba ka. Samtalang ipalaba nimo mura man kwenta ha. Di ba? After the day after, ready na si mo. You just need to pick it up. Kung gusto nimo naka-fold, i-fold. If it's not the same how you like it to be fold, pero at least folded og tarong imo sa hina kaysa di ba maglaba ka usay ihay-hay pa nimo sa init o mukalit og ulan, manimaho imong laundry, di ba? So salamat ta sa nag-imbento sa kuan ang say tawag ning naghimo og laundry shop business. Pero of course pasalamat po ko sa akong partner din na tagabantay, si Mr. Budoy. Una pa akong partner na mo pagsugod na mo diri, of course akong manghod sa akong mama, of course sa mga parents na ako, may papa, to support all my families here, nag-support sa Lavadero for 6 months at least. Nalatay mga regular customers. Alright, di na ito padugayon ang atong winner sa atong Kotchen Lux. Wala. Kotchen Lux 2-layer food steamer. Pwede na ka mag-show my business ani after. Our winner is Muna ni. Our winner is Kuyawa gining tawhana. Ay pugi gani mo ni pinakapugi na mong kwan. Isa sa pinakapugi na mo nag-regular ga pala ba. Si Sir Alvin mo ni daog sa atong Kotchen Lux food steamer. Congratulations, Sir Alvin. Ikaw ang nagwagi. Di ba? Magpalabi din siya daghan. Daghano niya palabaw sab. Kaya daog biya siya. Okay? So,
Wala tayo nag-multiple winners. But it's good. Di ba? So, ang mga naghimo sa atong editing, atong si Ends Creative, check nyo yung website, o kung gusto mo sa tawag ni magpahimo siya o ka ng mga layouts, anything, caricatures, cartonic. So, siya ang gahimo ani atong mga graphics, okay, sa atong mga signages. So usab magpasalamat ta sa atong mga kasilingin, mga silingan o mga lagyo-lagyo gamay within the community of Gredo, o mga lagyo na nagasuporta sa Lavadero Community Laundry. Salamat ta sa ilahan tanan o sa mga umaabot pa. And watch out for our promotions for 2025. We'll be launching our promotion na 40 pesos wash lang. Di ba? 40 pesos sa wash. Kamo ni bahala sa sa Fabcon, sa detergent. Pero on every wash, maximum 8 kilos. For regular clothes, 40 pesos lang. Di ba? So, abangan. Then, don't forget our loyalty card. Ayaw kalimutan ninyo to bring your loyalty card. And every 10 laundries na i-avail ninyo, ang ika-11 is libre na. O, di ba? Libre ng 11. So, it means you will save 148 pesos sa tawagan. After 10 laundry. Ang mo ika-11 libre. So don't forget to keep your loyalty card. Pag nagamit ang loyalty card, you surrender, then they will give you another new one. O, di ba? So again, daghang salamat sa atong mga kalavaderos and sa community nato diri sa Gredo and sa Panabo. Okay, so keep on supporting Lavadero Community Laundry. Napod tayo ironing service available, but it will take you 2 days bago unya makuha kay siyempre dugay manggod, tanawon pa kung mga sanin, mga stains. So marami sa akong partner dere. Ako may taga-plancha. Okay, that's my field. I used to run community, hindi pala community, commercial laundry way back a year ago. So, sikot-sikot sa laundry, kabalon ako. And if you wish to have treatment po sa inyong mga laundry, kung gusto niyo papution, don't hesitate to ask. Okay? Pangutana lang. We'll try our best to accommodate sa mga kayang mabuhat sa Lavadero Community Laundry. Again, Merry Christmas and Happy New Year sa tanan. And pasalamat ko in behalf of Lavadero team. Salamat sa pag-avail sa kanunay sa atong mga promotion o sa atong service. I hope you continue supporting us, tapos share. Okay? Then if you have any question, don't forget to ask. Yung muna to regular every week na probably mag-live ta, umabot na tag 100 followers. Tapos we will be giving away free laundries. Free laundry. And bantay lang ninyo ang mga umabot na itong mga promotion sa atong Lavadero sa Facebook page nato, and keep on sharing. Alright, Merry Christmas and Happy New Year, and we wish you all the best and prosperous New Year for 2025. Alright, Lavaderos, daghang salamat sa tanan.